Oo. I-repack mo. Walang address yun sa kanila kasi sa akin niya nag-PM. Celine Nicolas. Bon, picturean mo to. Yung address. Ipasa mo na sa GC. Tsaka 6 na Camto ribs. Sabi niya mahal ko ang Uy, galing. pero kailangan na niya magpahinga. Tagal na niya din eh. Okay. Tuwalya. Hindi, ito Jenny kasama to. Tuwalya. Alisin mo to, Chang. Yung ano. Pwede na baboy, baka, manok. Narinig mo dyan, adobo to, no? Yung liempo ni Kuya. I-add mo to sa kanya. 3 kilo. Ay, sorry. Laglag. Hi, Chef. Pwede na Ganyan lang ya. Alin? Oh, bukod to ha. Oo. Isa lang. Okay. Sige. Ang bulalo. Ang bulalo, wow. 3 bulalo natin. Ibaba mo to, Daddy po. Ay, dong. Pahingi akong Camto. Sandali. Baba mo na yan. At ako yan. Ah. Magtitimbang dyan. Pinicturan mo na sa GC yung ano address. Pinabook mo na. Ha? Pabook mo na. Sabihin mo. Si Ma'am Celine. Thank you, Mia. Celina. Mandan. 5 piso lang, pwede na. Ay, mayroon pala Pagka nering may tira kang pandan, lalagay mo sa sinaing, ha? Masarap pagluto sa pwede na, pagluto mo ng pakbit na baboy, Jem, yung may sabaw. Masarap siya pagluto. Algina Kasaklang, good morning po. Instant love. Give it to me pa. Oo. Ano ba labas? Pili ako maganda. Ha? Anong business pare ka? Pang-display. Sige, ako makala. Teka, mamaya na may order pa ako dyan. Wait lang daw, Kuya Dong. Sige. Okay, ibalik ko muna pare ko. Ano?
Grabe, sebo ni, ano ah. Hindi nilinis to ah. Okay. 6. Gusto ka magpasa nito? Ano ba yun? Meron po kami T-bone, guys. Adralip. Ano ba yung pangalan mo? Okay. Meron ito. Ay, ito. Wala nung 3? Ay, 6? Sige. Ha? Yan yung kanya. Okay, Bernardo. Hello, meron po kami T-bone. Tigi-tigi isa. 440 po. Peli na te, baboy baka Okay. manok. Ma'am Celine. Ma'am Celine, nabook na po. Paalala lang, 307 viewers. Thank you so much, ma'am. Ni Nelia Disales. Good morning. Hi. Okay, asan yung listahan ni Ma'am Shi? Baling nakuha mo, Kasim, liempo, manok, tsaka liempo ulit. Okay. Ulit-ulit. Rimbisa ko lang. 5,690 po. 1,558, 1,362, 1,470, tsaka 1,3. 5,690. March. Opo. Ayan natin ka. Sige. Anda. Doble nyo sa blue. 2 balat. Okay na si ma'am? Okay na siya? Okay ka na, ma'am. Asan yung kay ate, Helen? Kay ma'am si Helen. Wala siyang excess, sakto lang. Ito, bali 4 na klase to, Jen. Buntot, tuwalya, pata, at saka kimchi. Ma'am? Yan. Daddy Dong. Dito na, ma'am. Sa naka-white. Ito, sa naka-white. Yan. Opo, ingat po.